ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। नमश्चैतन्य चंद्राय कोटि चंद्राननतीसे प्रेमानंदाब्धि चंद्राय चारु चंद्रं सुहासिनी यस्यैव पदाम्बुज भक्तिलभ्य प्रेमाभिधान परम पुमर्थ तस्मै जगत मंगलाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ताय नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय परम आराध्यतम शिश्ल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टतरहतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराजेर श्रीचरण सरोजे आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणति निवेदन करछि। तत्पश्चात मंचस्थ सन्यासी बृंद मातृबृंदा भक्तबृंद सबार चरणे आमार यथायथ दंडवत प्रणाम निवेदन। आज आमादेर परम सौभाग्य गुरुपाद पद्मेर आविर्भाव तिथि बा व्यास पूजा। सबाई आमरा समवेत हয়েছি गुरु वैष्णवगणेर श्रीमुख थेके व्यासदेवेर बा गुरुपाद पद्मेर अतिमर्त चरित कथा श्रवण करे आमादेर जीवन सफल करब। ছিল गौड़ीय वेदांत समितिर तीनटी হচ্ছে पिलार स्तम्भ
গুরু মহারাজ ছিল ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বাই মহারাজ, ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বাই মহারাজ, ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। এনারা যতদিন এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবস্থান করেছিলেন, আমাদের গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে কেউ কোনরূপভাবে কটাক্ষ করতে পারতেন না। কিছু বললেই পরম পূজনীয় ত্রিবিক্রম গোস্বাই মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে কলম ধরতেন, প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদ করা হয়েছিল। শ্রীল নারায়ণ গোস্বাই মহারাজ তিনি যতদিন জীবদ্দশায় ছিলেন ততদিন তিনি হরিকথা হরিকথা সব সময়ের জন্য হরিকথায় তিনি পরিবেশন করতেন। মহারাজ বলতেন, এখন তো তোমরা বুঝতে পারবে না, বুঝবে একদিন। সত্যি তো, বৈষ্ণবগণকে চেনা যায় না, তার অবদান আমরা জানতেও পারি না। তিনি কি দিতে এসেছিলেন, এই জগতে এইরকম মহাপুরুষ যদি না আসতেন, আমরা পরতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ করে রাধা রানীর মহিমা আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। তাই ছিল মহারাজজি শ্রী চরণ কমলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি কৃপা করুন যাতে আমার হৃদয়ের মধ্যে রাধারানীর কথা কিছু প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আমাকে আমার জীবনকে সার্থক করেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। আরো বিভিন্ন বক্তা আছেন, বলবেন।